أن تناولنا في عركتنا وسكنتنا بعين عنايتك، أن تضرنا في جميع أسرارنا وتقلباتنا في جميل رعايتك وحسن وقايتك، أن تبلغنا من شر كل شيء وجهاد العبيد غاية آمالنا، وأن تقبل منا ما تعرفنا فيه في نياتنا وأعمالنا، واجعلنا في حضرتنا بالحبيب من الحاضرين وفي طريق الإسلام من السالمين ونقل توفيق المؤدين وجعلنا من الحاضرين. اللهم إنا لنا أسماعا في رحمتك الخاصة فلا تغرسنا، والجنود الجميلة هي وسيلتنا إليك فلا تكلفنا، آمنا بك وبرسولك وما جاء فيه من الدين، وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المطلبا منا بالقرآن، أن تقابل المطلبا منا بالقرآن، أن تقابل المطلبا منا بالغفران، والمطيعين بالإحسان وسائر بما آمين. والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وبارك آمين. وأمنا ببركته وشريكك أولادنا ووالدينا على مصرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع البلاد، ونعمة في القوي في جميع الأمر المنشورة، آمين. والإيمان يا معمورة بعده الرسول آمين. المسلمين واقضي ليل المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة السالمين آمين. Sama bukunya guys. Buku guys. وفي شر المطلين والظالمين وارزق على العبيد الدوام والأرواح، وأعين بخير من عندك ونصر على العالمين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا آمين يا الله. ومنا بالعمل بالطاعة والصدق في فتنة الظالمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين آمين. بخير أجمعين. وصل وسلم على الحبيب المغفور الأبشار والأرواح والقلوب آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بقدر سبحان ربك رب العالمين بحمدنا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خواتم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إلى روح شيخنا الحارث محمد كشف العنور بن شيخ محمد شرواني عبدان، وإلى روح أبيه الشيخ محمد شرواني عبدان، وإلى روح الشيخ سيد محمد بن الكتبي، وإلى روح الشيخ المكرم الشيخ عمر حمدان، وإلى جميع أهل سلسلتهم المتصلة إلى الشيخ المكرم بهاء النقشبندي. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا باقي أنت الباقي. يا باقي أنت الباقي. يا باقي أنت الباقي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا خفي اللطف أدركنا بلطفك الخفي. يا خفي اللطف أدركنا بلطفك الخفي. يا خفي اللطف أدركنا بلطفك الخفي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا شفيع الأمراض. يا شفيع الأمراض. يا شفيع الأمراض. يا قاضي الحاجات. يا قاضي الحاجات. يا قاضي الحاجات. يا دافع البريات. يا دافع البريات. يا جميع البريات. يا رافع الدرجات. يا رافع الدرجات. يا رافع الدرجات. يا مجيب الدعوات. يا مجيب الدعوات. يا مجيب الدعوات. يا قابل التائبين. يا قابل التابعين. يا قابل التائبين. يا هادي المضلين. يا هادي المضلين. يا هادي المضلين. يا راحم العاصين. يا راحم العاصين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. Mari kita berniat di dalam hati masing, mudah-mudahan segala hajat yang kita niatkan terkabulkan dengan berkah khawatim haujakan. Berniat dimulai. Allahumma yassir ya Rabb. Ya hadirin hadirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya man 'ala fayaramatid damir rahmat tahta thara anta al-ghiyas liman dhaqat madhahibuh anta ad-dalil liman harat bihi al-'iyal inna qasadnaka wal amal wathiqatun wal kull yad'uka malhufun wa mubtahil. اللهم سر إلينا من رحمتك ما يكفينا ومن نعماتك ما يغنينا ومن نعماتك ما يغنينا ومن نعماتك ما يغنينا وجنبنا من العمل السيء ما يردينا واغفنا شر ما يؤذينا واكذب الله في قلوبنا محبتك ومحبة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
لحضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وخصوصا إلى روحي الشيخ أحمد بن عطية الله السكندري وإلى روحي الشيخ الحاج سالم بحريس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والدين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. وبعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita hingga Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah serta inayah hingga kita bisa berkumpul di majelis ini di setiap malam Senin. Yang mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan redha dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, amin. Mendapatkan maghfirah keampunan dosa dari Allah, amin. Hingga mudah-mudahan perkumpulan kita di majelis Alamul Muhibbin ini segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah wirid kita membaca Al-Khawatim haujakan. Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang saya hormati, yang saya ta'zimi, para habaib dan para guru-guru, para asatiz, hadirin wal hadirat rahimakumullah, bil khusus yang saya hormati kepada Sayyid Ali Ashibli Al-Hasani, juga kepada Al-Habib Salwadan bin Yahya, dan kepada para habaib yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat ulun. Juga yang ulun hormati para guru-guru, para asatiz, kepada guru Abdul Rashid, juga terhormat kepada guru Fakhrul Razi dan para guru-guru yang lainnya. Juga bil khusus yang ulun hormati sahibul bait Ayahanda Haji Muhammad Edi Priyono. Kita doakan kepada sahibul bait mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, amin. Dalam keadaan sehat wal afiat, dan juga mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, amin. Semoga Allah kabulkan segala hajat beliau, amin. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada hajat kita semua yang hadir di sini, semoga Allah ijabah, amin, amin. Ya rabbal alamin. Kemudian seperti biasa kita melanjut daripada isi mudzakarah kita di dalam kitab Terjemah Al-Hikam di halaman 14. Ya Guru Raji. Oh iya, Guru Raji tak buncu. Bismillahirrahmanirrahim. Baciri di situ Rajulak. Baciri di situ halaman 14. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid darain ad-dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pengarang mengatakan di dalam Al-Hikam, idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimmun natajuhu. Artinya pada kolom ke-11, tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam maka tidak sempurna hasil buahnya. Jadi maksudnya beliau mengatakan idfin wujudaka fi ardil khumul, tanamlah dirimu, tanamlah wujudmu di dalam bumi, di dalam bumi yang terdalam. Maksudnya itu dalam kerendahan. Artinya di sini apa? Bahwasanya kita jangan hendak menonjolkan diri kita, beradalah pada posisi ketawaduan. Karena tawadhu itu adalah sifat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disuruh sidin kita ini apa? Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan. Maksudnya bersifat tawadhulah, bersifat rendah hatilah,
Jangan merasa congkak, jangan merasa sombong. Jauhkan diri kita daripada sifat takabur. Itu maksud dari perkataan beliau. Bukan berarti sidin nyuruh kita berbatak buah tanah. Kada. Maksudnya bersifat tawadhu. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Sebab setiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya. Nyata berbeda antara biji buah mangga yang dipupuk, dirawat dengan baik dengan buah mangga, pohon mangga yang tumbuh di semak-semak belukar, berbeda jauh, Bib. Jadi berbeda, artinya antara hasil tanaman yang betul-betul dirawat oleh pemiliknya dibandingkan tanaman yang liar sangat-sangat berbeda. Nah, untuk itu kita bersifat tawadhu ini, merendah hati ini untuk memupuk jiwa kita. Nah, kemudian sambungannya lagi. Tiada sesuatu yang lebih bahaya bagi seseorang yang beramal daripada menginginkan kedudukan dan terkenal di tengah-tengah masyarakat pergaulan. Jadi yang paling berbahaya, ujar Sidin, adalah dalam amal seorang hamba, bila seorang hamba itu dalam amaliyahnya itu ingin terkenal, ingin masyhur di kalangan masyarakat. Jadi misalnya di hadapan kawan hanya repina bacangkal, di hadapan kakawanan hanya repina ba'alim, di hadapan kakawanan hanya repina menonjolkan keagamaan waktu nyunyuraan santai misalnya. Inilah yang disinggung oleh Sidin. Karena di sini kita ulangi, tiada sesuatu yang lebih bahaya bagi seorang yang beramal daripada menginginkan kedudukan dan terkenal di tengah-tengah masyarakat pergaulan. Jadi tidak ada bahaya yang paling besar selain ingin kemasyhuran, ingin keterkenalan, ingin viral, ingin tersorot. Apalagi wah ini zaman YouTube nyaman benar. Imbah rakam video babandir nang pinanjalan neh viralan, terkenalan. Dan hal ini termasuk keinginan hawa nafsu yang utama. Jadi apabila di hati itu ada tersirat, terlintas ingin dikenal, ingin masyhur, ingin berwibawa di khalayak ramai gara-gara amal yang kita amalkan tadi, itu ujar Sidin pengarang kitab Hikam ini termasuk keinginan hawa nafsu yang paling utama. Jadi hawa nafsu yang paling utama itu menyuruh seorang hamba di ketika beramal sebaiknya itu dikenal orang yang saleh, orang yang alim, orang yang amil, orang yang abid. Nah, itulah bahayanya apabila tasawuf tidak ada di batin kita. Setiap kali kita beramal tanpa dilapisi dengan kajian tasawuf, dengan amaliyah tasawuf, bahayanya seperti ini. Tujuannya ingin dikenal, ingin disorot, ingin terkenal, ingin tersohor, gitu nah. Gara-gara amaliyah nang diamalkan tadi. Umum amaliyah apa kan? Apakah itu mengaji kan? Apakah itu ceramah kan? Apakah itu macam-macam? Rasulullah SAW telah bersabda, "Man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah." Siapa yang merendah diri maka Allah akan memuliakannya, dan siapa yang sombong atau besar diri Allah akan menghinakannya. Ini nih, apabila kita bersifat tawadhu, Allah yang akan mengangkat derajatnya. Tapi jika kita bersifat sombong, Allah yang menghinakannya. Nampak jelas, coba aja kita nih. Sebesar apapun pangkat seseorang, atau sejauh manapun seseorang itu sekolah, setinggi apapun ilmunya, bahkan zuriatnya pun zuriat orang-orang saleh di atasnya, akan tetapi sifat sombong melekat pada dirinya, orang pun juga kada menghormatinya. Ngalih orang memaraki, sulit orang mendekatinya, Beb. Karena apa? Kesombongan nang tertanam di jiwanya. Akhirnya jangankan Allah Ta'ala, manusia akan merendahkan. Jangan kita hirani jurang sedintah. Napa ngalih orangnya? Sombong benar.
Hendak nyolong tangan kan saat melapiki surban dulu bersalaman apa tangan merigat ujisidin. Misalnya maka ada sampai kayak itu Jepang ada orang lah, itu misal aja. Karena saking meninggikan dirinya, nah berbeda dengan orang tawadhu merendah diri. Coba kita semalam di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada suatu syair mengatakan al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu akan lari dari seseorang yang bersifat tinggi, bersifat congkak, bersifat sombong, ilmu itu akan lari. Sebagaimana larinya air dari tempat yang tinggi. Coba lihat kita, air itu apabila berada di tempat yang tinggi akan terjun, akan menjauh, air terjun benar. Begitu juga keberkahan ilmu pada seseorang yang merasa sombong, hilang berkah ilmu tadi. Walaupun hafalannya banyak, ribuan hadis yang dia hafal, bahkan puluhan juz yang dia hafal, tetapi sir daripada barokah keilmuan tadi lari. Akhirnya kada bermanfaat, kada berfungsi. Cungkung duduk ada dipakai orang. Sanunuh ada napa turun ke masyarakat, orang di wadah, orang disambat tuh bacaan luput. Inya kada pakai orang. Kenapa? Karena ada ketinggian di dalam dirinya. Akhirnya keberkahan ilmu itu lari darinya sebagaimana larinya air dari tempat yang tinggi. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Itukah semalam syairnya di Ihya Ulumuddin. Ilmu itu hilang keberkahannya dari seseorang yang merasa tinggi. Sebagaimana air itu lari mengalir dari tempat yang tinggi. Lama-kelamaan air renang di tempat tinggi tadi kering. Berbeda dengan orang berada di bawah, itu tumpukan banyu, tumpukan air. Coba kita lihat. Di mana tanah itu datarannya paling rendah, disitulah tumpukannya air. Tumpukan barokah itu di situ. Sebagaimana Ka'bah Baitullah di Mekah itu adalah posisinya tuh, nah gambarnya di belakang pian tuh. Itu posisinya paling rendah di antara bukit-bukit sekitar Mekah. Makanya Ka'bah itu sumber segala berkah karena berada di bawah. Oleh karena ketawaduan Ka'bah, seluruh dunia datang menghampiri Ka'bah Baitullahil Haram. Itulah gambarannya bahwasanya orang yang bersifat tawadu itu Allah yang akan mengangkat derajatnya sebagaimana Allah mengangkat derajat batu hitam yang ada di Mekah yaitu Ka'bah, diangkat oleh Allah derajatnya hingga dicium oleh seluruh orang di dunia. Luar biasa, mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala sifat ketawaduan di dalam diri kita, sifat rendah diri. Ini yang kalau kita bersifat sombong, akhirnya ujung-ujungnya tidak memiliki sahabat, tidak memiliki teman. Bahkan di rumah tangga pun kita dicueki, diacuhi orang sombong. Ngalih, angel, jar bahasa Jawa. Sulit didekati. Karena apa? Karena Allah sendiri yang akan wada'ahullah, Allah yang akan menghinakan orang tersebut. Gara-gara apa? Dengan adanya tertanam sifat kesombongan di hati manusia tadi, akhirnya sifatnya ingin syuhrah, ingin dikenal, ingin disorot orang banyak. Nah itu. Kemudian lagi Ibrahim bin Adham radhiyallahu berkata, "Ma sadaqallaha man ahabba syuhrata." Tidak benar-benar bertujuan kepada Allah siapa yang ingin masyhur atau terkenal. Nah, jadi ujar Ibrahim bin Adham, apabila seseorang itu amal apakah, ibadah apakah yang dia lakukan, kalau di hatinya itu ada ingin ahabba syuhrah, ingin dikenal, ingin terkenal, ingin disorot, ingin diperhatikan orang, maka orang itu tidak benar dia menuju kepada Allah. Kata-kata lillahi ta'ala ini, kata-kata lillahi ta'alanya di dalam beramal itu adalah kata-kata palsu. Karena di hatinya ada keinginan keterkenalan. Lalu maulah sensasi di situnya. Ya seperti biasa yang kita lihat itu nah, orang-orang macam-macam. Wah ini akhir zaman di YouTube tuh bakal lakuan macam-macam supaya ingin dikenal. Padahal tampilannya tampilan sufi, pakai imamah, pakai jubah. Tapi bawaannya itu maulah orang adu asah, adu domba orang, maulah orang bakalahi. Nah itu tanda-tandanya daripada orang yang mencari hubbus syuhrah, ingin mencari kemasyhuran. Kemudian
Ayub As-Sakhtiyani Ayub As-Sakhtiyati radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi ma sadaqallaha 'abdahu illa sirrahu an la yash'ura bimakanihi." Demi Allah, tidak seseorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah melainkan ia merasa senang, gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Wallahi demi Allah jasidin, apabila seseorang hamba itu benar-benar ikhlas kepada Allah, dirinya itu senang dan gembira apabila ia kada tahu kedudukannya. Aku ini sebuah wali kah kada tahunya. Bakal amat kada tahu. Kada monting di situ punya julak. Ya. Bukan mencari di situ, bukan mencari kemasyhuran, keterkenalan atau kekaramatan yang ada pada dirinya, kesaktian pada dirinya, bukan itu yang dia cari. Bukan mengandalkan bisa terbang, bisa merubah batu menjadi emas, kada. Malah yang lebih hebat itu, yang lebih ikhlas itu, ujar beliau di sini tadi, bahwasanya orang tersebut kada tahu keunggulan dirinya. Dia tidak mengetahui keunggulan dirinya. Apakah dia ini orang yang hebat? Apa kada? Intinya apa yang diwajibkan gawi, apa yang disunahkan gawi. Ujar guru baca wirid ini baca. Kada usah baca pun guru bila membaca wirid ini karamahnya apa? Kada usah gawi ranai. Akhirnya apa? Gara-gara kita terpancing suatu amaliyah yang ada mengandung karomahnya kada timbul, akhirnya kita ingkar. Gara-gara apa? Mencari kekaramatan. Nah, Fajar aku sudah melampah 40 hari 40 malam membaca salawat 50.000 sehari, masih aja kayak ini keadaan. Niatnya sudah salah. Niatnya sudah salah. Nah, itu karena ujar Sidin dari Imam Sakhtiyati di sini bahwasanya la yash'uru bimakani. Inya tidak mengetahui kedudukannya ini siapa. Yaitu tadi cakap bahasa kita yaitu walinya kada tahu ya pada wali gak kada kayaknya kan penting dianggap Tuhan jadi wali iya juga, jadi kada wali kada apa juga itu nah, tidak mengetahui kedudukan dirinya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna yusran minar riya'i syirkun wa inna man 'ada awliya Allahi faqad barazallahu bil muharabati wa anna Allah yuhibbul atqiya'i al-asbiya'i alladzina idza ghabu lam yaftaqidu wa idza hadaru lam yad'u wa lam ya'rifu qulubahum masabihal huda yakhrujuna min kulli ghubara'im." Muzlamatan kata bacanya narang kaburna. Artinya Mu'adz bin Jabal berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedikitnya riya itu, inna yusran minar riya'i, paling enteng, paling sedikit, paling ringan daripada sifat riya itu apa? Sudah termasuk syirik. Inna yusran minar riya'i syirkun. Sedikit daripada sifat riya, minta pandang, minta ingin mencari perhatian orang lain itu sudah kategori termasuk syirik, ya Sidin. Apalagi riyanya itu sudah bertanam teguh di hatinya. Dari syirik yang kecil tadi bisa berubah menjadi syirik akbar, syirik jali. Kenapa syirik? Karena dia sudah menduakan yang melihat. Padahal yang paling utama itu yang kita berserah diri di kitab beribadah itu tiada lain hanyalah semata-mata ingin mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pandangan manusia. Karena apabila kita mencari pandangan manusia, ingin dilihat, riya, ingin diperhatikan, supaya dikenal orang soleh, supaya orang mengenal kita orang yang abid, ahli ibadah, itu bisa akibatnya fatal, yakni syirkun, sifat syirik, menduakan yang ia perhatikan. Karena tujuannya itu lillahi ta'ala, sebenar-benar karena semata-mata karena Allah, bukan linnas, bukan mencari perhatian manusia.
Dan siapa yang memusuhi seorang wali Allah berarti telah melawan berperang kepada Allah. Nah ini pulang. Jadi orang-orang yang wali Allah itu Allah Ta'ala simpan. Auliyai, para kekasih-kekasihku, para wali-waliku itu kata Allah di dalam hadis qudsi, auliyai tahta kubabi, di bawah lindunganku. Ku simpan para hamba-hambaku yang berstatus wali tadi di antara hamba-hamba yang banyak. Bahkan kita tidak mengetahui seseorang itu dia wali atau tidak. Karena wali ini tidak identik dengan status. Bahkan dilihat cuman bertani, ternyata dia waliullah. Kelihatannya seperti apa? Kelihatannya berseragam polisi, berseragam tentara, tapi ternyata dia waliullah. Kelihatannya berdasi, tapi ternyata dia waliullah. Itu semuanya itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah simpan para wali-walinya itu di antara manusia. Bahkan sampai kawan saranjang pun tidak tahu pada laki itu wali. Bisa jadi itu julak. Nah, makanya ini bilanya kita tak musuhi orang tersebut sama memusuhi Allah, siap berperang dengan Allah. Makanya di sini disebutkan man ada auliya Allah faqad barazallahu bil muharabah. Artinya barang siapa yang memusuhi wali Allah berarti dia telah bersiap melawan berperang kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala diajak berperang, mau ke mana lagi lari? Karena orang yang memusuhi wali Allah itu diusir oleh Allah Ta'ala. Pergi kamu dari bumiku, jangan tinggal, jangan berpijak di bumi ciptaanku, ujar Allah. Nah itu, bahkan kita tidak mengetahui siapa orang tersebut. Kadang-kadang cuma wujudnya seperti apa kita lihat tukang sol sepatu ternyata waliullah. Kadang-kadang apa berjual jamu ternyata dia waliullah. Karena wali Allah ini tidak ada tanda pada wajahnya. Kalau ada tanda cahaya hijau misalnya di dahinya kelihatan, ini tanda. Bahkan jangan-jangan apa kawan yang rancak, yang sering kita hapak, yang sering kita kerjain, mungkin bisa dia yang menjadi waliullah. Atau tunamu serban hijau di pojok kok bisa jadi ya juga. Dan Allah kasih sayang pada hamba yang takwa. Wa anna Allaha yuhibbul atqiya. Dan Allah mencintai kasih sayang kepada orang yang takwa. Yang tersembunyi, takwa asbi, takwa yang tersembunyi yang tidak terkenal. Nah, jadi Allah Ta'ala mencintai hamba-hamba yang bersifat takwa yang sifatnya tidak dikenal, tersembunyi. Bahkan orang tersebut kadang saking menjauhi keterkenalannya, saking menjauhi amaliyahnya dilihat orang, membikin kamar tersendiri. Baulah kamar seorang, sampai anak dan istrinya pun nggak ada tahu bahwa apa amaliyah apa yang digawi, bacaan apa yang dibaca nggak ada tahu. Benar-benar bersembunyi. Jadi orang-orang zaman dahulu tuh banyak memiliki kamar-kamar khalwat tersendiri. Guru-guru zaman bahar itu. Tujuannya supaya apa? Supaya jangan diketahui orang, jangan dikenal orang. Benar-benar bersembunyi. Apabila sudah bersembunyi itu hendak puluhan ribu kah beribadah, membaca salawat kah, membaca zikir kah. Kan ada apa-apa lagi hati kita. Siapang nama lihat apa lagi bakadab. Apalagi gelap-gelapan maginnya itulah. Ya mudah-mudahan kita semua Allah berikan petunjuk hidayah agar terjauh daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang membuat hati kita berbuat ria yang hingga menyeret kita kepada lembah kesyirikan. Semoga Allah jauhkan kita daripada sifat-sifat kemusyrikan yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi daripada hadis ini. Yang bila tidak ada, tidak dicari, dan bila hadir, tidak dikenal, hati mereka sebagai pelita hidayah, mereka terhindar dari segala kegelapan, kesukaran. Jadi orang-orang yang Allah cintai ini adalah orang yang bertakwa, dan mereka tidak menampakkan ketakwaannya, malah mereka bersembunyi, tidak dikenal orang. Yang bila tidak ada, tidak dicari. Artinya si ini tadi apa? Bilanya kada ada, orang kada mencari kada. Bila tidak hadir ya bukan dicari karena memang tidak dikenal orang. Dan bila hadir pun tidak dikenal. Kalaunya hadir pun di tengah-tengah manusia orang tidak mengenal beliau.
oh orang ini ahli ibadah, oh orang ini ahli salawat, oh orang ini ahli zikir, tidak kelihatan. Kenapa? Sidinnya pakai dasi, sidinnya pakai jambul, tidak kelihatan. Kada jadi sorotan, tidak dicari. Tapi ternyata beliau inilah orang yang menyandang bala sakampungan itu ternyata. Karena ibadah beliau kada kelihatan. Jangankan orang lain, anak istrinya pun kada tahu. Kemudian apalagi disedihin, hati mereka sebagai pelita hidayah. Mereka terhindar dari segala kegelapan dan kesukaran. Jadi hati mereka ini memiliki lampu hidayah. Apabila ada masalah, apabila ada cobaan dalam hidup, mereka tidak merasa dalam kegelapan dan kesukaran. Mereka paham bahwasanya kejadian tersebut adalah hikmah yang bisa dipetik dan mereka tidak menyalahkan daripada keputusan Allah. Mereka tidak protes kepada aturan Allah. Mereka terima dengan sabar. Mereka cari jalan keluarnya dengan ketakwaan. Karena dengan ketakwaan itulah mereka bisa mencarikan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pasti Allah berikan jalan keluar. Inilah hati orang-orang yang tersembunyi tadi, yang idipin wujuduka tadi, yang menyembunyikan wujud mereka, yang menutupi kehebatan mereka hingga mereka dikenal biasa-biasa saja padahal mereka memiliki amaliyah yang luar biasa. Karena mereka berada fi ardil hamul, di bumi yang terdalam, menyimpan kehebatannya, menyimpan amaliyahnya, menyimpan ibadahnya hingga tidak dilihat oleh orang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Al-Hikam ini, bisa beramal lillahi ta'ala, beramal billahi ta'ala, menjadi hamba Allah yang Allah Ta'ala jernihkan batin kita, kalbu kita, hingga kita kelak berkumpul dengan Sayyidil Wujud wa sababi kulli mawjud wa huwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatil qurbah bi ru'yati wajhillah. Amin ya rabbal alamin. Salah kalam, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين الله. آمين الله. آمين. آمين. آمين الله. آمين الله. آمين الله. آمين. آمين الله. آمين الله. آمين الله. آمين الله. آمين الله. آمين الله. آمين. آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. آمين. لا إله إلا الله.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. يا رسول الله السلام عليك يا حبيب آمين. الله السلام عليك يا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم آمين. السلام عليك يا محمد عليه السلام السلام عليك يا خلفاء الراشدين آمين. السلام عليك يا أولياء الله السلام عليك يا مجاهد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم يا بني. saja ya, nggak terlalu lama. Bawah enak Beb, kita duduk di situ. Ayo salwadan sini Beb. Ini gih. Ini gahwa antum.